भारत में किसानों का एहतजाज शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और उस एहतजाज पर मोदी सरकार का जो क्रैकडाउन है वो भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मोदी सरकार ने किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। कई मेन लीडर्स ऐसे हैं जो कि किसानों की इस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और मोदी सरकार ने उन किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में और भारतीय पंजाब में इन दोनों जगहों पर काफ़ी किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं और ये जो गिरफ्तारियां हैं इनमें कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और ये लीडर्स बुनियादी तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे। चंडीगढ़ में ये मुज़ाकरात हो रहे थे और ये जो किसान लीडर हैं जब ये मुज़ाकरात करके चंडीगढ़ से निकले हैं तो उस वक्त हुकूमत ने इन पर क्रैकडाउन किया और इन लीडरान को, जो किसान लीडरान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये मोदी सरकार का एक मुनाफ़िक़त भरा चेहरा सामने आया है क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो जो एहतजाज करने वाले ग्रुप्स होते हैं उनकी तवक्को ये होती है कि अब मामलात सेटल होंगे। लेकिन मोदी हुकूमत की तरफ से जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए, उन मुज़ाकरात से बाहर निकले ये लीडरान तो उस वक़्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब इसमें एक और भी एक्टिविटी हुई है और वो हुई है खंदरी बॉर्डर के पास। खंदरी बॉर्डर पर जो किसान थे उनका एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ था और उस कैंप को मुकम्मल तौर पर बुलडोज़ कर दिया गया और ये भी ख़्याल नहीं किया गया कि वहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। इस भी चीज़ का बिल्कुल ख़्याल नहीं किया गया भारतीय हुकूमत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से और मुकम्मल तौर पर बुलडोज़ कर दिया गया उस एहतजाजी कैंप को। ये जो किसानों की तहरीक है, ये इस वक़्त यूँ कहिए कि मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई है क्योंकि 2024 में जब किसानों ने जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया था, तो उस वक़्त भी क्रैकडाउन हुआ था इन किसानों पर। लेकिन उस वक़्त से लेकर अब तक ये जो किसानों का एहतजाज है, ये बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुका है। भारतीय एहतजाज के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं इस्राइल की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज है इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अवाम निकल आए हैं, इस्राइल के अवाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ और इस एहतजाज की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। पहली जो वजह है बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस एहतजाज की, वो है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने शिन बेत जो है वो इस्राइली दाखिला सलामती जो एजेंसी है उसके लीडर जो कि रोनिन बार हैं उनको नेतन्याहू ने बरतरफ कर दिया अपने ओहदे से और उस बरतरफी के खिलाफ इस्राइल के अवाम निकल आए हैं बाहर और उन्होंने मुजाहरे करना शुरू कर दिया है नेतन्याहू के खिलाफ। तो एक तो रीज़न इस एहतजाज का ये है जो कि नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। दूसरा जो रीज़न है वो है गज़ा पर दोबारा जो हमले शुरू कर दिए गए हैं बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से, उसके खिलाफ जो इस्राइली अवाम है वो बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और जो तीसरा रीज़न है वो है तकरीबन 59 के करीब इस वक़्त इस्राइली ऐसे हैं जो कि हमास के पास मौजूद हैं और उनकी रिहाई नहीं हुई है। उन लोगों को रिहा कराने में चूँकि नेतन्याहू नाकाम रहा है, तो इसीलिए जो इस्राइली अवाम है इस वक़्त वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं इस्राइली उनको वापस लाया जाए और चूँकि नेतन्याहू उनमें नाकाम रहा है तो इसीलिए उसके खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं और इन लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि नेतन्याहू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, अब जो रोनिन बार वाला मामला है, जो मामला है शिन बेत के जो लीडर जिनको डिसमिस किया, जिनको बरतरफ किया नेतन्याहू ने, वो मामला तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल का उसने रोक दिया है और इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने जो बरतरफी की है रोनिन बार की, वो इस वक़्त जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसे रोक दिया जाएगा। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बमुकाबला इस्राइली हुकूमत ये दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने आ चुके हैं और इससे पहले भी बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जो जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स की जा रही थी, तो उस पर अवाम बाहर निकले थे और उन्होंने एहतजाज किया था। लेकिन चूँकि जो नेतन्याहू है, वो एक तरीके से इस वक़्त एक ऐसा डिक्टेटर बन चुका है कि जो कि अपनी अवाम की भी नहीं सुन रहा है। जब ये मुज़ाहरे हुए नेतन्याहू के खिलाफ तो पुलिस का इस पर शदीद क्रैकडाउन हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कई मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। तो अब देखते हैं कि ये मुज़ाहरे आगे कहाँ तक जाते हैं।
اسرائیل کے ہی معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت فلسطین میں جاری ہے اور اب اسرائیل نے جو ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، غزہ کا واحد کینسر ہاسپٹل، اسے بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو ہسپتال تھا یہ بنیادی طور پر ترکی کے تعاون سے بنایا گیا تھا، غزہ میں یہ ہسپتال، اور اس ہسپتال کا نام تھا ترک پیلسٹائن فرینڈشپ ہاسپٹل۔ یہ بہت بڑا ہسپتال تھا اور اس ہسپتال میں کینسر کا علاج ہوتا تھا۔ اس واحد کینسر ہاسپٹل کو بھی اسرائیل کی طرف سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہاسپٹل ہے اس میں سالانہ تقریباً 10,000 لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ ہر سال 10,000 کینسر کے مریض اس ہاسپٹل میں لائے جاتے تھے، ان کا علاج ہوتا تھا، اور اب یہ علاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو اسرائیلی بربریت ہے وہ جاری ہے۔ سیز فائر کی جس طریقے سے خلاف ورزی کی نیتنیاہو نے، سیز فائر کی جس طرح خلاف ورزی کی اسرائیل نے، یہ ان کی منافقت کا ایک اور ثبوت ہے۔ اچھا، اب بنیادی طور پر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اسرائیل کو، اور امریکہ سے ایک اور خبر آئی ہے جو کہ آپ کو ہم دینا چاہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ایک اعلان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ امریکہ ایک نیا فائٹر جیٹ طیارہ جو 6th جنریشن فائٹر جیٹ طیارہ ہے وہ تیار کرے گا، اور اس کا نام ہے F-47۔ F-16 کے بارے میں ہم نے سنا، F-17 کے بارے میں ہم نے سنا، F کی ایک پوری سیریز ہے طیاروں کی، تو اب F-47 نامی طیارہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور اس طیارے کے بارے میں جو باتیں ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو جنگی تاریخ ہے اس کا مہنگا ترین اور مہلک ترین، طاقتور ترین یہ طیارہ ہوگا جو کہ امریکہ کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے اس کے تجربات چل رہے ہیں، اس کی ٹیسٹ فلائٹس بھی چل رہی ہیں، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات اپنے عوام کے سامنے رکھی ہے کہ پچھلے 5 سال سے ہم F-47 کا تجربہ کر رہے تھے، اور اب F-47 کے تجربے کو ہم بڑھا دیں گے، اور بنیادی طور پر ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاورفل، ہم سے زیادہ جو ملٹری فورس میں پاورفل جو کوئی بھی ملک اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اس طیارے کی جو بیسکلی جو 2 کوالٹیز ہیں ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ کتنی زبردست کوالٹیز ہوں گی۔ ایک ہوگی اس طیارے کی سپیڈ، اور دوسری ہوگی اس کی گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت۔ تو ان دونوں چیزوں میں یہ طیارہ اپنے پچھلی جتنے بھی جنگی طیارے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑے گا، اور سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مہلک طیارہ بن کر یہ سامنے آئے گا F-47۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں افریقہ کی طرف۔ افریقہ کے 2 ملک ایسے ہیں کہ جن کے سربراہان کے طور پر 2 خواتین تعینات ہوئی ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمیبیا کی۔ نمیبیا میں پہلی جو خاتون پریزیڈنٹ ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور پہلی خاتون پریزیڈنٹ نمیبیا کی، ان کا نام ہے نتمبو نندی۔ 72 سال کی یہ خاتون ہے جو کہ اس سے پہلے ایک ریولوشنسٹ تھی، ایک فریڈم فائٹر تھی، اور اب وہ اس ملک کی پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آئی ہے۔ 72 سالہ یہ خاتون نتمبو نندی نمیبیا کی پہلی فیمیل، پہلی خاتون پریزیڈنٹ بن گئی ہیں۔ اور یہ جو خاتون ہے، اگر افریقہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو افریقہ کی تاریخ میں یہ دوسری الیکٹڈ فیمیل پرائم منسٹر ہے۔